Ready? Ready. Yeah, ready. 1, 2, 3. Welcome back to our quarantine kitchen, and today's cooking we're gonna cook tiramisu. So The Italian way. okay, Tiramisu. the Italian traditional Italian tiramisu Yeah. for student, because we both students, so the ingredients should be a little bit cheaper, right? So what we have? So we have 3 eggs. Jadi kita akan menggunakan 3 telur, tiga telur, and Then mascarpone, which is an Italian cheese. so dan mascarpone cheese. Kalau di Indonesia mungkin kalian bisa dapat di mall-mall kayak di Ramayana dan segala macam. But when we don't have mascarpone cheese, can we substitute with other? Nggak boleh. Yeah. Tapi nanti mungkin kita bisa invent it. But sekarang nggak bisa. Then Terus sugar. and then ada gula. And how much is the sugar? Around between 80 grams and 100 grams, if you like it sweeter or not. Ya, antara 80 gram sampai dengan 100 gram, tergantung kalian mau manis atau tidak. Kalau kita pakaiin sekarang 80 gram. And then we have coffee. Yeah, instant coffee because we don't have anything better. Ya, terus kita ada kopi. Sebaiknya instant coffee karena nggak ada ampasnya. Jadi pada saat nanti kita cairin itu nggak ada ampasnya. I think it's better if we use instant coffee rather than the one we, because in Indonesia we have a coffee which they have like the little black thing, so it's gonna stick Okay. to the biscuit. Okay. Terus kita punya Yeah. These kind of biscuits. So in Italian they would be savoiardi, and this is the Dutch version, ya. and it's fine. Terus kita butuh biskuit yang seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin kalian bisa temukan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa diganti dengan biskuit-biskuit lainnya. Yang pastinya ini nanti akan meresap di kopi. And I think that's it. Yeah. Cuma itu bahan-bahannya. So let's begin cooking. Oke, jadi sekarang kita akan pertama-tama kita harus pisahkan kuning telurnya sama putih telurnya. And then Ale will do it, right? Okay. Begini caranya untuk memisahkan. Kalian bisa punya cara lain, tapi kita sekarang pakainya cara tradisional seperti ini. Kita pisahkan antara putih sama yang kuningnya. And then later on we're gonna mix the yellow one with the cheese, yeah? With first with the sugar and then with the cheese. Setelah kita pisah, nanti akan kita mix yang kuningnya dengan yang mascarpone cheese tadi sama gula. Terus kita kocok yang ini dan kocok yang itu juga. And then we're gonna mix this one and that one, ya? Yep. Okay, cool. Kalian juga bisa pakai 4 telur atau mungkin 5 telur. Kalau kita sekarang pakainya 3 telur. I'm just saying that you can actually use 4 if you want. Yeah. And you can use more mascarpone, but we are making a small size tiramisu. So we're gonna make a small version of the tiramisu, yeah? Yeah. Okay, cool. Because we are only 2. Yeah. Okay. And then pause the video. Yeah. I need to wash. Terus langkah berikutnya kita cairin kopinya seperti biasa. Kalian bisa pakai kopi Nescafe atau kopi apapun. Intinya yang nggak ada bubuk-bubuknya. Karena nanti ini biskuitnya nanti akan direndam di dalam kopi ini. Jadi kalau ada bubuknya
agak jelek, makanya kita saranin pakai kopi yang instan. Yes, perfect, yeah. I think we just need to put a little bit more coffee. Yeah, I don't know the coffee, so I wanted to see, but Yeah. definitely more. So the taste is more. Okay. Dan setelah itu kita diamin kopinya sampai agak sedikit dingin. Terus kita kerja yang telurnya tadi. Okay. So first thing first, Yep. we just gonna mix sugar and eggs. Okay. Gula Sugar, sama, piece by piece, so it's easier. oh ya. Jadi Everything together. gula dan telurnya itu sedikit demi sedikit. Jadi tadi itu kuning telur sama gula dicampur. Sekarang saya mau putih telurnya diaduk juga, dikocok juga. You don't put sugar? You don't put sugar? No more than this. Just satu one. Just to add. Jadi putih telurnya itu dikasih sedikit gula biar agak menjadi busa-busa gitu. Gula membantu membuatnya menjadi agak sedikit berbusa. Oke, jadi tadi putih telurnya udah selesai. Terus ini yang kuning telur dicampur sama yang keju mascarpone tadi. Setelah itu, setelah semuanya selesai teraduk dengan kita saranin kalau kalian punya mixer itu pakainya mixer karena lebih mudah, nggak capek. Kita nggak punya mixer kebetulan, jadi kita pakainya hand. I'm just saying if you have a mixer then it's better. I got it. So yeah. Langkah setelah itu, yang putih telurnya nanti akan di mix sama yang ini, sedikit demi sedikit. So the next step will be we're gonna mix the white one to the yellow one, ya. Yeah. I wanted to. Ya. Terus setelah itu nanti baru kita proses ke biskuitnya. Jadi sebenarnya agak simple sih. Cuman dan kita nggak perlu letakin di oven atau dimasak atau dikukus. Kita cuma taruh di kulkas saja. Try to adjust the sweetness. Terus, yes. And then we're just gonna mix the white one and the yellow one. Slowly. Slowly and slowly. Oh ya, ini nggak boleh di mix kayak terlalu kencang. Pokoknya sampai tercampur aja antara kuning sama yang putihnya. Itu pelan-pelan aja pokoknya. Throw away or you can make a frittata. Okay. Yeah. So it should be an done? omelette. Yeah, Yes. it should be done. So what should we do now? Now we wet the biscuits inside the coffee and we create a first layer. Jadi kita rendam kopinya. Rendam kopinya jangan terlalu sampai pecah biskuitnya, jangan. Pokoknya yang pastinya kopinya meresap di biskuit. Terus kita buat layer yang pertama. These biscuits are really solid, so we need to wet them a lot, I would say. They are more solid than the other ones. But the original biscuit should be without sugar, ya? Yeah. The Italian traditional biscuits doesn't have sugar on the top. Kalau di Italia itu biskuitnya nggak ada gulanya di atasnya. Cuman kalau di Belanda itu yang ada gulanya. Jadi kita pakai yang ada gulanya. Kalau di Indonesia mungkin yang nggak ada gulanya mungkin ada. And it is way bigger. Yeah. It's like this size. So you need less biscuits. Ya. Somewhere. Terus kalau kalian punya biskuit lain yang di Indonesia mungkin yang bulat-bulat itu mungkin juga bisa dipakai. Intinya direndam pakai kopi dulu terus ditaruh di situ. Jadi layer yang pertama atau lapisan pertama itu biskuit, kemudian krim. Setelah krim itu nanti akan ditaruh kopi di atasnya.
So in the middle of the tiramisu, we're gonna put coffee, yeah? Or not coffee, sorry, chocolate. Yeah. Di tengahnya nanti setelah itu krim, terus dikasih coklat bubuk di tengahnya, terus dikasih biskuit lagi, terus dikasih krim di atasnya, terus ditaruh di dalam kulkas selama at least how many hours we're gonna put this one on the in the freezer? 6 to 12. 6 to 12 hours. Yeah. Depends what you like, but at least 6 8 Okay. hours. So, setelah itu nanti akan kita masukin ke dalam kulkas selama 6 jam atau 12 jam. So, we're gonna put everything done and then we're gonna put it in a freezer, in the fridge. In the fridge. Not a freezer, but fridge. And yeah, then let's see. So guys, the next step is we're gonna put the cream, this one, First layer. the first layer, into the biscuit. Yeah. Ya. Jadi kita akan letakin krim yang tadi ke dalam biskuit itu. Yeah. Dan kita tinggal letakin biskuit yang terakhir ke dalam sini. Jadi terakhir tuh kita cuma letakin biskuit sama krim yang tersisa. Terus ya. Terus kita terletakin atau masukin di dalam kulkas selama kurang lebih 6 jam sampai 12 jam. Bahkan kalau misalnya sehari 2 hari pun lebih. So if you put it like more than 1 day or 2 days, is not good or it's even better, ya? Until 3 days. Okay. Like for 3 days. Jadi kalau kita taruh dalam kulkas kayak 1 hari itu mungkin lebih bagus karena lebih lebih kental, kayak keras gitu jadinya. Terus kita taruh selama 6 jam. Ini hasil terakhirnya seperti ini. Kalau kalian lihat layarnya di sini. Dan kita akan letakin ke dalam kulkas selama kurang lebih 6 jam. Kita tunggu selama 6 jam. Sampai ketemu lagi 6 jam berikutnya. Hasilnya itu gimana nanti. So, yeah. Thank you guys for watching. And then I'll see you in the next video. Bye. So, jadi hasilnya tuh seperti ini coy. Ini terbuat dari kopi sama biskuit. Biskuit, kopi, krim, sama coklat di atasnya. Dan ini tuh nggak perlu ditaruh dimasak atau apa. Atau direbus, atau dikukus, segala macam. Cuma ditaruh di kulkas, didiamin sekitar 6 jam paling lama. Atau kalau lebih bagus lagi katanya kalau kalian taruh seharian atau 2 harian. Jadi coklatnya itu betul-betul nempel. Kita tadi buat tadi malam. Dan bahan-bahannya gampang sekali. Cuma telur, terus krim, terus biskuit sama kopi. Intinya seperti itu. Bagaimana rasanya? Belum. Kalau kalian punya pertanyaan dan punya saran juga, kira-kira kita mau masak apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Dan subscribe juga ke Instagramnya dia. And I'm gonna put your Instagram in my description. Jadi kalau kalian bisa punya pertanyaan, bisa langsung tanya ke chefnya. See you guys, bye.